बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। बिल आखिर आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक एक बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दे दी है। चाइना ने पाकिस्तान को वो तोहफा दे दिया है जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। अब नाज़रीन, सही मानों में पाकिस्तान तरक्की की वो मनाजिल तय करने जा रहा है कि जिसका बरसों से ख्वाब देखा जा रहा था। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। अमरीका के महकमा खारजा ने जो अमरीकी जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर बहरा अहमर के अंदर हमले हो रहे हैं, उन हमलों में चाइना के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया है। ये क्या अपडेट्स हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज़ जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस से नबर्दा आजमा है, उसमें बहुत और सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ पाकिस्तान की जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो हैं। और पाकिस्तान जो दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है, वो ये बहुत बड़े वो चैलेंज हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना रहा है, अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को टक्कर दे रहा है। अपने दिफा के ऊपर किसी किस्म की कोई भी जो है वो समझौता नहीं किया जा रहा, बल्कि स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार और हर चीज़ जो है वो हासिल की जा रही जो वतन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम वो कौम है नाज़रीन जिन्होंने ये फैसला किया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे ताकि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया जा सके। और रिकॉर्ड वक्त के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटमी ताकत भी बना। और न सिर्फ एटमी ताकत बल्कि आप दीगर चीज़ों के ऊपर अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के हालात में अगर पाकिस्तान तरक्की करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को किसी खास मकसद के लिए बनाया। कोई खास मकसद अल्लाह ताला ने इस मुल्क से लेना है और इसीलिए जो है वो पाकिस्तान बावजूद मुश्किल हालात के आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि हमारा अजली दुश्मन भारत वो पाकिस्तान से दिफा में बहुत पीछे रह गया है। यहाँ तक कि नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो 5th जनरेशन 6th जनरेशन जंगी तैयारों की जानिब बढ़ रहा है। प्रोडक्शन पाकिस्तान कर रहा है 5th जनरेशन जंगी तैयारों की, और भारत अभी दुनिया में जो है वो कोटेशंस मांगता फिर रहा है जी कहाँ से हमें 5th जनरेशन जंगी तैयारे मिलेंगे, और उसके पीछे पीछे भाग रहा है और पाकिस्तान उसकी प्रोडक्शन कर रहा है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है मैं आपको ये बताऊं कि भारत से पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस मिशन के अंदर बहुत आगे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो मुफाद परस्त सियासतदान है और उनके ज़ाती मुफादात, ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से ये जो शोबा है खला का, ये स्पेस का जो शोबा, ये इस कदर जो है वो ज़बू हाली का शिकार हुआ कि ये अभी तक जो है वो पीछे जाता जाता काफ़ी पीछे चला गया। लेकिन भारत पाकिस्तान से स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है वो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने जो स्पार्को और उसके बाद नेस्ट ने मिलकर जो है वो एक मिशन चांद पर भेजा। उसके बाद पाकिस्तान 2026 के अंदर एक और बड़ा और अहम तरीन मिशन भेजने जा रहा है। और मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान के पास जो हम उनसे हथियार और दीगर चीज़ें मांगते हैं चाइना से, तो हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो चीज़ें चाहिए जिसको लेकर, जिस मॉडल को अपना कर चाइना तरक्की करता हुआ आगे बढ़ा है। और अब नाज़रीन, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा मुआहदा हो गया जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर अगले 5 सालों में एक ऐसा खलाई मंसूबा जो है वो चाइना की मदद से पाकिस्तान तैयार कर रहा है। और ये नाज़रीन मंसूबा ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए सितारों पर कमल डालने का एक बहुत बड़ा जरिया बनने जा रहा है। बहुत बड़े बड़े नाज़रीन स्पेस मिशन पाकिस्तान जो पहले कभी किसी मुल्क से कभी किसी मुल्क से लॉन्च करता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है अगले 5 सालों में ये मिशन अपने मुल्क से ही लॉन्च करने में, सैटेलाइट्स अपने मुल्क से लॉन्च करने के काबिल हो जाएगा। और ये नाज़रीन चाइना के साथ मिलकर बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो स्पेस स्टेशन है ये पाकिस्तान के अंदर बनाया जाने लगा है। और ये जो मंसूबा है इस पर काम शुरू हो चुका है। और ये पाकिस्तान के लिए नाज़रीन आप यूँ कह लीजिए कि बहुत नई राहें और नए जो रास्ते हैं वो खोलेगा। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जो हमने माजी की गलतियों से सीखा है उसके तहत हम इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। तो एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है ये। तो सही मानो में पाकिस्तान वो चीज़ें ले रहा है जो पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है
یہ بھی چائنا کے حوالے سے۔ ناظرین چائنا جو ہے اس نے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑا دھچکا امریکہ کو لگا کہ کینیڈا کے ساتھ انہوں نے جب ٹیرف عائد کیا تو تقریباً 90% جو اس کا آئل تھا کینیڈا کا اس کو لینے سے منع کر دیا، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن ناظرین اب چائنا نے ایک تو امریکہ کو بڑا جھٹکا دیا ہے کہ اس نے وہی جو 90% آئل تھا جس کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی وہ کینیڈا سے خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ دوسرے لفظوں میں جب بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو ٹریڈ کے ساتھ ساتھ آپ دفاع کے لیے بھی آگے بڑھتے ہیں، تو چائنا جو ہے وہ امریکہ کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب ایک اور بڑا انکشاف ہوا، امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ چنگ وانگ کے نام سے ایک کمپنی ہے، یہ سیٹلائٹ کمپنی ہے، سیٹلائٹ مشن ہے چائنا کا، اور یہ جو مشن ہے اصل میں امریکہ کے جو بحیرہ احمر کے اندر طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے مسلسل نشانہ بن رہے ہیں، مسلسل تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب پہلے تو ان کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا جی کہ اس کے پیچھے ایران ہے، ایران کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ایک طیارہ جو ہے خلیج عدن میں موجود ہے، بحری بیڑا ایک موجود ہے، تو وہ ساری ریئل ٹائم جو انٹیلیجنس ہے وہ یمن کو فراہم کرتا ہے اور یمن کی جانب سے حملے کیے جاتے ہیں اور اس میں کامیابی ان کو ملتی ہے۔ پہلے چائنا کی اس کی امریکہ کی جانب سے یہ الزامات لگائے جا رہے تھے، لیکن اب ناظرین جو الزامات لگائے گئے وہ انہوں نے کہا کہ جی چونگ ڈونگ جو کمپنی ہے ان کی سیٹلائٹ وہ مدد کر رہی ہے یمن کے حوثیوں کی امریکن جو بحری بیڑے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ چائنا امریکی حواس پر جو ہے وہ سوار ہو چکا ہے۔ امریکہ دن رات ہر جگہ پہ چائنا جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو ہر جگہ پہ چائنا نظر آتا ہے اور چائنا نظر آ بھی رہنا سی۔ جس منصوبے سے امریکہ جو ہے وہ اجارہ داری کے ذریعے چائنا کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چائنا اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اسے کسی اور محاذ کے اوپر نظر آ جاتا ہے۔ اب اس تمام سیناریو کے اندر ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اگر چائنا کے اوپر الزامات لگا رہا ہے تو انہی الزامات کو وجہ بنا کر امریکہ تائیوان کی مدد کرنے کے لیے پہنچ سکتا ہے کہ دیکھیں آپ نے وہاں پہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور اب ہم یہاں پہ اپنی موجودگی کا جواز پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو امریکہ ہے وہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چائنا جو ہے اس نے حالیہ عرصے کے دوران بہت غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے جو ابنائے تائیوان ہے اس کے اندر جو ڈپلائمنٹ کی ہے وہ بڑی عام ہے، اس میں ان کے ناظرین آبدوزیں ہیں، ان کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے، اس کے علاوہ ناظرین وہاں پہ ان کے اور بھی جو جزیرے ہیں وہاں پہ جو فوجی اڈے ہیں وہ تمام تر چیزیں اگر دیکھی جائیں تو امریکہ وہاں پہ جا کے اپنے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر لے گا، کیونکہ بھارت اس پورے سیناریو کے اندر امریکہ کے ساتھ اس طرح سے کھڑا نہیں ہو سکے گا براہ راست کہ جی وہ اس کی مدد کوآڈ اتحادی ہونے کے باوجود براہ راست ان کی مدد نہیں کر پائے گا چائنا کے خلاف، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ناظرین ایک بہت بڑا جینٹ خاص طور پہ جس نے پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کو اپنے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی ملک جو ہے وہ جس طرح سے امریکہ نے ان کے اوپر ٹیرف عائد کیا ہے تو اس نے امریکہ کے خلاف وہ اقدامات اٹھائیں کہ امریکہ کی انڈسٹری وہ اب چیخیں نکالنا شروع ہو گئی کہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔